Don. Tumirada ng 3. Bang, bang, bang. Para kay Don. Ito Don. Don, nagmamadali Don. Bumangga, umangat. And 1 para kay Don. Don, umangat. Basket para kay Don. And 1. Bonus free throw ni Don. Basket para kay Don. Kompleto yung 3-point play niya. Nakuha ni Don. Don binababa yung bola. Don lumay up. Basket para kay Don. Don nagmamadali. Don lumay up. Basket para kay Don. Don binababa yung bola. Don umangat. Basket para kay Don. Intercept ni Don. Don tumirada ng 3. Bang, bang, bang para kay Don. Scoring machine ng MJE Express. To Don. Don dumidiskarte. Don long bomb. Bang, bang, bang para kay Don. Don lumay up. Basket para kay Don. Unstoppable ng MJE Express. Dukot. Don lumay up. Basket para kay Don. Scoring machine ng MJE Express. Pahilan. Don tumirada ng 3. Bang, bang, bang para kay Don. Don tumirada ng 3. Bang, bang, bang. Back to back 3s para kay Don. Same spot, same result. Don tumirada ng 3. Bang, bang, bang. Back to back 3s para kay Don. Tatlong 3 na. Sunod-sunod. Raining 3s. Pahilan ngayon. Pahilan. Don for 3. Bang, bang, bang para kay Don. 4 na 3 na sunod-sunod. Raining man si Don ng MJE Express jersey number 1. The raining man. Mag-umbrella tayo. Kailangan nating magpayong para hindi tayo mabasa. Umuulan ng 3. Alright. Don signaling a play. Don step back. Bang, bang, bang para kay Don Isidos. Don open lane, layup, basket para kay Don. Scoring machine ng MJE Express. Don lumay up, basket para kay Don. Unstoppable. Don ngayon. Don tumirada ng 3. Bang, bang, bang para kay Don. Ang pagbabalik. The raining man. Don, unang free throw. Basket para kay Don. Pangalawang free throw. Basket para kay Don. Pangatlong free throw, basket para kay Don. Kompleto yung tatlong free throw niya. Alright.